Okay, we are good. Okay, very good. Well, good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. The Nash Institute teachers are going to present another good informational session about the NCLEX RN. This session is named, "What do you need to know about the Next Generation NCLEX?" And we want to provide some information for you so that you have a great comfort level when it's time for you to take this exam. Tonight, Sergio is going to be presenting for us, and he and the team developed this presentation, and we will run through the presentation and then we will ask for questions afterwards. So again, welcome. And Sergio, thank you for presenting tonight. You're very welcome, Carrie. Okay. And are you my translator, Sergio? Oh, yes. Well, I'm going to conclude what you just said. Okay, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema interesante. Queremos que todos ustedes al momento de presentar el examen NCLEX estén familiarizados pues con qué se trata la siguiente generación del NCLEX, ¿sí? El Next Generation NCLEX. Ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Esta presentación la realizamos en nuestro equipo de trabajo de NCLEX, de Nash Institute. Y nada, vamos a dar un abordaje de este tema el día de hoy. Ya muchos podrán conocerme, mi nombre es Sergio, pues nuevamente, y hago parte de los instructores NCLEX en The Nash Institute, que es el Instituto de Educación de la compañía Nash. Okay, so today's topic of Next Generation NCLEX has been gaining momentum lately, right? Since April, I think, April 1st, right? Mm-hmm. So now people is talking about these new scoring models and everything related to those new NCLEX type questions. Este tema de la nueva generación del NCLEX está tomando pues relevancia. Realmente desde el pasado 1 de abril, donde empezó este Next Generation NCLEX, las preguntas cambiaron. Entonces la gente está curiosa por saber cómo es la nueva puntuación, el modelo de puntuación en cada pregunta acertada. La gente quiere saber acerca de los nuevos modelos de preguntas también, porque algunos tipos de preguntas son nuevas. Okay. But what is the Next Generation NCLEX RN? ¿Qué es el examen de la nueva generación del NCLEX o de la siguiente generación del NCLEX? It's an updated version of the NCLEX RN. Es una versión actualizada del examen NCLEX. So newly licensed nurses are increasingly expected to make complex decisions while caring for patients. So clinical judgment is critical to nursing, right? So the NCSBN, or the National Council State of Board of Nursing, has developed a model to measure clinical judgment that can also be used as a way of thinking and even teaching as well. Cada vez se espera, pues, más de los enfermeros recién graduados, ¿sí? Que tomen decisiones complejas mientras atienden a los pacientes. Y de ahí la importancia del juzgar una situación clínica. Entonces, el NCSBN, que es este ente en Estados Unidos, que tiene que ver con este proceso de actualización del NCLEX, han desarrollado un modelo para medir a los enfermeros recién graduados, ¿sí? Para medirlos cómo estos enfermeros juzgan una situación clínica. ¿Listo? Okay, so Next Generation NCLEX, it's basically just to sum up what I just said, an enhanced exam that measures the required skills
needed to practice nursing judgment for today's nurses, clinical judgment, measurement model. So, es una versión mejorada, ¿sí? Para evaluar esas habilidades de los enfermeros recién graduados frente a una situación clínica, ¿sí? So clinical judgment is actually a fundamental component of nursing, right? What the nurses do, who they are, things like documentation, the interaction between the client and the nurse, the interaction between the nurse and the physician, everything is really important, right? So ese juzgamiento clínico es un componente fundamental en la enfermería, ¿sí? ¿Qué hacen las enfermeras? Todo el tema de la documentación, consignar información, la interacción que tienen los enfermeros con el paciente, ¿sí? Con los demás enfermeros, la interacción que tiene el enfermero con el médico en su equipo de trabajo, ¿ok? Okay, so the NCLSBN, the National Council of State of Board of Nursing, has built a model where no matter how you make your decisions, what really matters is to measure the outcomes of those decisions in process. So if I am a nurse taking care of a patient, I need to focus my decision making in that moment, right? So taking that from the bedside and making new items types. That's why they have been doing so far in the Next Generation NCLEX. So el NCSBN, este ente en Estados Unidos, desarrolló este modelo y decía que no importa cómo toma las decisiones, lo que realmente es importante es medir los resultados de esas decisiones, ¿sí? En el proceso. Entonces, si soy un enfermero cuidando un paciente, pues necesito concentrarme en la toma de decisiones dependiendo del evento en ese momento específico, ¿cierto? Entonces, básicamente, esta organización, pues, del NCLEX, trajo esta experiencia del campo de acción, ¿sí? En el escenario real, trajo todos esos ejemplos al examen. Eso fue básicamente lo que hicieron. Okay, so if you're taking the NCLEX, then you need to know about computer adaptive testing, right? Or CAT, it is well known as CAT. So the computer decides whether you passed or failed the NCLEX using one of three rules. So we have here the 95% confidence interval rule, the maximum length exam rule, and root rule. What about the first one? The 95% confidence interval rule. This rule is the most common for NCLEX candidates. So the computer will stop administering items when it is 95% certain that the candidate's ability is clearly above or clearly below the passing grade, the passing standard. The next one, maximum length exam rule. Some candidates' ability levels will be very close to the passing standard. So when this is the case, the computer continues to administer items until the maximum number of items is reached, okay? And the last one, run out of time. In this case, if a candidate runs out of time, just remember that you have 5 hours to take the test. And you have an amount of questions from 85 questions to 150 questions. And you have 5 hours to answer those questions, or depending on your skill or ability. I'm gonna talk about that. I'm going to provide further information in the next coming slides. Okay, so if the candidate hasn't answered the minimum number of required items, the candidate automatically fails. And if at least the minimum number of required items were answered,
then the final ability estimate will be based on all responses given during the exam. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando se trata del examen NCLEX, hay algo que se llama CAT, que es un sistema Computer Aptitude Test, es una evaluación adaptativa computarizada, ¿sí? Eso significa CAT. Entonces, cuando se trata de este examen CAT, hay tres reglas para pasar o perder el examen, ¿sí? Este examen CAT se basa en estas tres reglas. Entonces, la primera les decía que era el 95% de la regla del 95% de intervalo de confidencialidad. Esta es la más común, ¿sí? Entre los test takers, entre las personas que toman el examen. El examen se va a detener, él se va a parar, ¿sí? Y va a dejar de enviar preguntas, ¿sí? Cuando hay un 95% de estimación de que el candidato pasa o no pasa el examen. Entonces, eventualmente puede ocurrir en la pregunta 85. Sí, esto no lo dije en inglés, pero eventualmente puede ocurrir en la pregunta 85, donde el algoritmo puede determinar si en esa pregunta pasa o pierde el examen. ¿Listo? La última, run out of time, bueno, les decía que hay un tiempo de 5 horas para presentar el examen y la mínima cantidad de preguntas son 85 y la máxima, el número máximo de preguntas son 150, ¿sí? Entonces, el algoritmo, el del CAT, debe identificar su habilidad para reconocer las preguntas y ahorita más adelante voy a explicarles cómo funciona mejor este tema del CAT. Okay, so let's think of nursing knowledge and nursing skills and abilities as traits that can range from really low to really high along a continuum process. So pensemos en todo este tema del conocimiento de los enfermeros, de las habilidades y las destrezas de los enfermeros como rasgos que podemos medir. En este caso vamos a colocar aquí una gráfica y tengamos en cuenta en esta gráfica, siendo a su derecha, a ver si yo puedo rayar por acá, siendo aquí a la derecha, donde dice Higher Ability, donde el candidato se sitúa sobre el passing grade o sobre el passing standard, ¿sí? Y a la izquierda está el candidato que está por debajo de ese passing estándar, que está por debajo de ese passing grade. Okay? So with the traditional test, finding out precisely where a candidate falls on this scale requires a lot of questions. So that's why computer adaptive testing is so important in the design of the NCLEX. The computer adaptive testing provides the most precise measurement with the least number of questions. So, este tipo de exámenes, examen adaptativo computarizado, es el tipo de examen que puede medir la habilidad del enfermero de manera más precisa, ¿sí? Con la menor cantidad de preguntas posible. ¿Listo? Okay, so now let's take a look in this picture. So here is the NCLEX scale or the NCSBN scale. So that's the tool that they use to prove nursing knowledge, right? And so let's label the scale from -3 to 3, okay? In fact, that is the real scale that they use to prove nursing knowledge. Okay, so the test taker can either start with a question here. Just let me show you. One example. Okay, so
The test begins with a question of medium difficulty. So that medium difficulty would be right here in this point, 0, right? So right at 0 on this scale. So the test taker can either get this question right or wrong, right? So just suppose that the candidate responds correctly. Then the computer adaptive testing algorithm estimates an ability greater than 0. So that means that on the right, just an example would be right here. Okay. Bueno, les decía, ahora decirlo en español para no tardarme mucho. El examen, esta es la escala que de hecho usa el NCLEX para evaluar para evaluar el NCLEX, ¿sí? Para testear el conocimiento de las personas que están presentando el examen. Entonces les decía que la primera pregunta inicia acá en el punto 0, ¿sí? Es una pregunta con un grado moderado de complejidad, ¿sí? Ese comportamiento en esta escala va a ser dependiendo de si acerta de manera positiva cada pregunta o de manera negativa. En el caso les explicaba. Tomó la primera pregunta, que era de un grado moderado de dificultad. Un candidato, en este ejemplo, si responde de manera acertada, se va a mover hacia la derecha, ¿sí? El intervalo de confidencialidad se va a mover un poquito hacia la derecha, ¿sí? Por encima del passing estándar, ¿sí? Entonces lo ubiqué prácticamente en esta zona verde antes del número 1, ¿sí? Okay, so now the key feature of computer adaptive testing is what happened next of the first question. So instead of getting a second question at random, the computer now selects a question right around the test taker's ability estimate. If the candidate answers correctly again, then the estimate of the candidate's ability goes up even more since they just got an even harder question right. Okay, so lo interesante de este tipo de examen CAT es a partir de la segunda pregunta, ¿sí? Entonces, en vez de buscar como una pregunta al azar, ¿sí? Que esa segunda pregunta sea una pregunta al azar, resulta que esa segunda pregunta va a ser basada en la pregunta previa, ¿sí? Quiere decir que siempre la segunda pregunta, si la primera fue respondida de manera positiva, acertada, la siguiente pregunta va a ser al azar, pero va a ser más difícil, va a ser un poquito más complicada, incluso que la primera pregunta. ¿Ok? Es más o menos como que, y obviamente el estimado de confidencialidad del candidato de estabilidad, pues va a aumentar ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, si la segunda pregunta responde de manera acertada, pues se va a mover hacia acá, hacia este intervalo de confidencialidad, ¿sí? Por encima del passing rate del passing estándar, ¿ok? So, on a computer adaptive test or on this sort of exams, the estimate of a test taker's ability can change after every single new question. So when the test taker correctly responds, their ability estimate goes up and they see a more difficult question, okay? So the secret of CAT is adapting the questions you see based on your previous answers, okay? Entonces, en este tipo de exámenes CAT, donde se estima la capacidad de la persona que está tomando el examen, varían mucho las preguntas, ¿sí? Después de cada, cada nueva pregunta varía, ¿ok? Entonces, si el candidato responde de manera correcta una pregunta, entonces, como ya les expliqué,
la capacidad o la habilidad estimada de este candidato se va a mover hacia la derecha, va a incrementar por encima del passing grade, ¿sí? Entonces, de manera que el secreto está en que este tipo de exámenes CAT se adaptan a las preguntas, ¿sí? Que tú has visto basadas en las respuestas previas. Es un poco confuso, pero las preguntas que vas a ver en el futuro son basadas en las que ya has respondido y el nivel de dificultad va a ser dependiendo de si respondiste acertadamente cada pregunta. Entonces, de nuevo, si respondes de manera acertada, positiva, la siguiente pregunta va a ser con una desviación a la derecha por encima del passing estándar, pero va a ser más difícil. Si respondes de manera negativa, ¿sí? Fallaste en una pregunta, la siguiente pregunta no va a ser compleja. La siguiente pregunta va a ser fácil, pero usted no va a avanzar hacia la derecha, ¿sí? Para superar el passing estándar. Usted va a avanzar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la idea es obviamente estar por encima del passing estándar. Ese es el comportamiento durante el examen. Y les decía, after 85 questions, just like this case, minimum left pass is 85 questions, right? Is the earliest pass result can be determined in that amount of questions. So, pueden pasar o perder el examen con 85 preguntas, ¿ok? A mí me pasó cuando presenté, de hecho, la anterior versión del NCLEX. A la pregunta número 75, el algoritmo identificó que yo ya tenía la suficiente cantidad de preguntas para interpretar si yo estaba por encima del passing grade o por debajo. En ese caso, no me enviaba más preguntas. Se cerró a la pregunta 75. Estoy hablando del anterior tipo NCLEX, ¿sí? Ahora es en la pregunta 85. Si el algoritmo determina que pasas, que estás por encima del passing grade o por debajo, él ya cierra y ya no tomas más preguntas. ¿Listo? So now, this is another example. Let's look at this candidate's graph just after 85 questions. So here, again, the ability estimate is very precise as well. So this candidate fails the exam with what's known as a minimum length fail. O sea, perdió el examen este candidato con la cantidad mínima de preguntas. O sea, con 85 preguntas pueden pasar dos cosas. Si se cierra el sistema, si se cierra el software y ya no presentas más preguntas, pueden pasar dos cosas. O que te fue muy bien o que te fue mal. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Ok? Entonces, consejo práctico. Just I want to provide an advice for those future test takers. You have to be prepared to take 150 questions. ¿Ok? Tienen que estar preparados para presentar 150 preguntas. ¿Por qué? De tal manera que si usted está pensando en solo 85 preguntas y eventualmente el sistema le da más preguntas, 86, 87, 90 questions, usted empieza a estar nervioso, como que, uy, ¿por qué me está mandando más preguntas? Y usted pierde el control de la situación. Consejo práctico, prepárese para el peor escenario, ¿ok? Prepárese para tomar 150 preguntas. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Okay. So now let's talk about question types. So in this next generation NCLEX, we will see multiple response, drop-down clause, drop-down table, booty, and multiple response. And you are very familiar with SATA questions. Select all that apply, right? But which is really interesting now is that the scoring models are different now, okay? So with this next generation NCLEX, partial score is provided. But not all that glitters is gold, right? So the amount of questions now, the minimum length is 85. Just remember that on the last version, the minimum length was 75 questions, okay? So
Scoring models are systematic methods that are applied to candidate responses, as I told you before. There are 3 different NGN score models, 3 different next generation NCLEX score models. The first one is 0-1 rule. Is this one, okay? 0-1 rule. This one is used when there are a specific number of choices. So 1 point for each correct responses, 0 point for each incorrect response, and the total, it's equal to the sum of correct responses. ¿Ok? Entonces, los modelos de cómo calificar han cambiado. Entonces, les decía, no todo lo que brilla es oro. En este momento tenemos un punto parcial, ¿sí? Pero miren que la cantidad mínima de preguntas para aprobar el examen ya no son 75, sino 85. ¿Listo? Entonces, en este caso, en esta regla del 0 o del 1, se usa cuando hay cuando hay cierta cantidad de opciones, de opciones de respuesta. Entonces, usted va a ganar 1 punto por cada respuesta acertada, ¿sí? Y va a tener 0 puntos, o sea, no va a tener puntuación por cada respuesta incorrecta. O sea, si usted responde algo de manera incorrecta, no va a tener un puntaje negativo, va a ser 0. ¿Listo? Lo único que va a sumar es son las respuestas acertadas. ¿Cuál va a ser el total del resultado de este ítem? Va a ser la sumatoria de todas las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, I wanted to show you an example here. Entonces, por ejemplo, en este caso, resulta que la opción correcta en esta es una pregunta de múltiple respuestas, ¿cierto? Entonces, en esta, por ejemplo, acá se seleccionó una y acá se seleccionó esta, pero resulta que respondió mal, ¿sí? Entonces, este equivale a 0. No tiene puntaje, ¿cierto? Y este sería igual a 1 punto, ¿sí? Entonces, resultado total de esta pregunta, ¿cuál va a ser? 1, ¿de acuerdo? Okay, so this is another scoring model. This is the plus minus rule, okay? This one is used when you can select as many or as few options as you want. So for example, those select all that apply, okay, or MR, multiple responses. So you can get a point for every correct response and lose a point for every incorrect response. It's different, guys, in this case. And then the total number of points you get on that item is the sum of your correct responses minus, be careful, minus the sum of your incorrect responses, okay? So, and if it comes out to a negative number, they are just going to round that to 0 for the item. So let's, now in Spanish. Okay, esta es la siguiente regla del menos y el más, pues, digámoslo así. Entonces, en esos tipos de preguntas pueden seleccionar tienen varias opciones de respuesta, ¿cierto? Usted puede seleccionar muchas, como por ejemplo selecciona todas las que aplique, o las famosas SARA. Entonces, va a obtener 1 punto por cada respuesta positiva y va a perder 1 punto por cada respuesta incorrecta o negativa. De tal manera que el total de puntos que usted va a conseguir en este tipo de preguntas va a ser la sumatoria de las respuestas correctas menos la sumatoria
de esas respuestas incorrectas. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. And I have a clear example here. So for instance, this is a multiple response select all that apply item. Okay. So look at here. So we have, in this case, 1, 2, 1, 2, and 3. Right? But turns out that we have here another one, which was, it wasn't the right answer, right? So it turns out that the total here is gonna be, the total number of points you get on that item is the sum of your correct responses. Correct responses, 1, 2, 3, 3 here, minus the sum of your incorrect responses. So we have here 1 incorrect response. So the total points for this item is gonna be 2. ¿Ok? Vamos a decirlo en español rápidamente. Entonces acá, en este ejemplo, tenemos, las respuestas son solo 3, pero resulta que el candidato seleccionó 4. ¿Sí? Entonces, como les decía, se van a sumar las respuestas acertadas, que en este caso fueron 3, pero se le van a restar las respuestas que no fueron acertadas. En este caso, candidato seleccionó solo una. Eventualmente, si este candidato hubiera seleccionado acá otras 2, pues las respuestas negativas serían 3. 3 menos 3, eventualmente, sería 0. No tendría un punto acá. ¿Ok? Esa es la importancia de este tipo de puntuación en la Select All That Apply. So here I have another example. This is a multiple response grouping item. The same case, but we have here 1 row here, 2, and 3, right? Turns out that in the first one, we have 2 correct responses, right? In the second one row, we have 1 correct response, but turns out that we have 1 incorrect response. So the total here is 0, right? What about the row 3? We have 2 correct responses here, but turns out that we have here 1 incorrect response, and the total will be 1 point. And then we have to sum those totals, and we'll get 3 for the total item points. ¿Ok? Este es otro tipo de preguntas de múltiples respuestas que vamos a tener con la nueva generación del NCLEX. Entonces, en esta pregunta hay como 3 casillas allí en la parte neurológica, respiratoria y cardiovascular. En la parte neurológica, aquí el candidato acertó con 2. Esas 2 eran las correctas. No tuvo ninguna incorrecta. Quiere decir que el total es 2 puntos, ¿cierto? Después, en la parte respiratoria, el candidato resulta que las respuestas correctas, pues era solo una, y él seleccionó 2. Una fue correcta y la otra fue incorrecta. Quiere decir que el total es 0, ¿cierto? Y en cardiovascular, en el último escenario, el candidato seleccionó 3 opciones de respuesta, pero de las cuales solo 2 eran correctas y una era incorrecta. Por lo tanto, el total sería 1 punto. Entonces, sumando todos esos totales, el total es 3. ¿Listo? This is another example. This is called matrix multiple response item. So we have the same case, but different columns here, right? So we have 3 columns. So basically it's the same scenario. Entonces, es básicamente lo mismo que acabo de explicar, pero este es otro tipo de pregunta que se van a encontrar ustedes en el escenario de la nueva generación del NCLEX. Entonces, en la columna 1, miren que la respuesta correcta era solo una. Este candidato seleccionó 2 allí. Entonces, por ende, el puntaje total en este caso va a ser 0. En la columna 2, pues como ven, el candidato seleccionó. Just look at here in the second column. It's quite different. So it turns out that the candidate here
have chosen two options, right? But they were wrong options, right? Turns out that the point in that case is 0. No negative point, okay? It's 0. There is no point there, okay? En la columna 3, entonces, pues vemos que el candidato acertó con la opción que seleccionó. Entonces, por ende, ganó un punto. El total de esta sumatoria dio 1. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. So now, the last scoring model is something called rational scoring. And this sort of scoring is applied on items that require you to pair information. Okay, so it's essentially testing your ability to identify cause and effect. That's really important, cause and effect. And you have to get both, it's really important, guys. You have to get both components right to get 1 point for these items, okay? If you only choose one correct response and the other is incorrect, then you'll get 0 points for the item, as you didn't fully demonstrate your ability to identify cause and effect, right? Entonces, en este último modelo, que se llama como score racional, bueno, algo así. En este tipo de preguntas, usted tiene que hacer, son preguntas causa-efecto. Y ambas tiene que haber un match entre las dos, entre la causa y el efecto, ¿sí? Si usted eventualmente no coloca una de las dos de manera acertada, usted va a perder toda la pregunta entera y el resultado va a ser 0. O sea, usted tiene que tener un matching entre la causa y el efecto apropiado para esa causa para que pueda ganar un punto. ¿Listo? Si el efecto no es el efecto para esa causa, eventualmente pues el resultado va a ser 0 para ese tipo de preguntas, porque no pudo demostrar su habilidad racional, ¿cierto? De causa y efecto, básicamente. Okay? So this is a clear example, guys. So for instance, here we have cause and effect. So it turns out that in this first scenario, the candidate have both options right, okay? And the second one, just one option is right, but the effect or the cause is different than the effect. And then, right? So there is no point there. There is no match in there, right? And the third case, the same thing. There is no point there. So the full credit for these 3 questions, it's only 1, okay? In this one, there is no point. There is no point here, just 1 point here, okay? Entonces, este es un ejemplo claro en esas preguntas causa-efecto. Como en el primer caso, pues la persona obtuvo de manera positiva, ambas causa y efecto hacen match y obtiene un punto. En el ejemplo, en los 2 ejemplos de abajo, la causa y el efecto son diferentes, por ende no va a obtener puntuación. Entonces, si eventualmente el candidato hubiera respondido las 3 de manera acertada, pues serían 3 puntos. En este caso, solo hay un punto. ¿Ok? Es importante tenerlo en cuenta. Okay, and now just to sum up those scoring models, just remember that there are 3 different next generation scoring models. The first one is a 0-1 scoring. The second one is the plus and minus scoring. And the last one is the rational scoring, guys. So you have to practice those questions in your platforms. It doesn't matter which platform, Archer, you will, you can use those Q banks to be familiar with those sort of questions. Are really different, right? And now we have here like a summary of
frequent questions. And I'm going to answer those questions, and then I'm going to answer just every single question that may arise from this presentation. Let's talk about the first one. Why did NCSBN change the NCLEX? That's a great question, guys. ¿Por qué el NCSBN cambió el examen NCLEX? ¿Sí? Entonces, resulta que the NCLEX measures the foundational knowledge and skills needed for safe nursing practice for entry-level nurses, regardless of academic background. Every 3 years, NCSBN conducts a practice analysis to evaluate the knowledge, skills, and abilities needed for entry-level nurses. Resulta que es muy bien sabido que el NCLEX mide los conocimientos y las habilidades necesarias, ¿sí? Para una práctica de enfermería segura en ese entry level. Cuando usted es recién graduado y hasta ahora va a trabajar en un hospital, ¿sí? Entonces, necesitan medir su habilidad, ¿sí? De tal manera que usted sea un enfermero seguro, ¿sí? Y no va a hacer daño a los pacientes, ¿sí? Entonces, les decía que cada 3 años, el NCSBN realiza algunos análisis para evaluar el conocimiento y las habilidades de las enfermeras en estos escenarios, de los enfermeros recién graduados. Por eso, en este punto, hubo un cambio grande. Ya han pasado 3 años del último cambio, en estos 3 años, ellos desarrollaron este cambio grande. Es íntimamente relacionado con el pensamiento crítico y cómo un enfermero juzga una situación clínica. ¿Listo? Okay. So, the next one. What are the benefits of the new scoring methods? The new scoring methods allows partial credit, as I told you earlier, right? So it gives candidates points for partial understanding. Entonces, uno de los beneficios es que esta nueva generación de NCLEX da un punto parcial, ¿sí? Da un punto parcial para esos candidatos. Entonces, recuerden que en algún momento, cuando presentamos la anterior versión, en el Select All That Apply, eventualmente si solo 3 correctas, 3 opciones de 5, si solo 3 opciones de 5 eran las correctas y usted seleccionaba 4, pues ya perdía. No tenía un punto parcial, no, ya quedaba mal. Entonces, bueno, estos son digamos que el beneficio que tiene esta nueva versión. What should a candidate expect when they see an NCLEX highlight item? En la nueva generación del NCLEX hay un tipo de pregunta, ¿sí? Donde muestran un texto y usted debe resaltar lo que le piden allí en la pregunta, ¿sí? Entonces, highlight items are presented as a sentence or several sentences forming a paragraph. So the candidate must click to highlight and select test as a response to the item, okay? Not all text included in the sentence or paragraph is enabled to be selected, okay? Entonces, no todo el texto del párrafo, no todo el párrafo le va a permitir a usted con el puntero del mouse seleccionar todo el párrafo. No. En la medida que usted mueve el mouse, el puntero del mouse, sobre el texto, él le va a indicar en dónde puede seleccionar. Entonces, si eventualmente hay 3 oraciones o 3 palabras dentro de este texto que le permiten resaltar, ¿sí? Es básicamente como resaltar, como ponerle un color diferente a estas 3 oraciones. Y la pregunta le solicita a usted, es una pregunta abierta y quizás quiere, la respuesta correcta es solo una de esas opciones que le permite seleccionar. Y si usted selecciona las 3, eventualmente va a obtener una puntuación, un punto parcial, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas es nuevo. Esto no existía en el anterior tipo
en la anterior versión del NCLEX. Esto de highlighting no existía. Okay? So in some cases, the candidate will see like a symbol displayed when the mouse hovers over the test. So this indicates that the test it can be a possible response. So you have to be careful and read the entire paragraph to be familiar with a possible answer. Okay. Ahora, what are NGN case study and standalone items? Esa es otra pregunta que surge mucho con esta nueva generación del NCLEX. Entonces, NGN cases, los casos de esta nueva generación del NCLEX o estos nuevos ítems, ¿sí? Ocasionalmente muestran, digamos, una historia clínica, ¿sí? Entonces, hay cierta cantidad de texto como una nota de enfermería y en base a esa cantidad de texto o a esa historia clínica, usted va a tener al menos 6 preguntas relacionadas con esa nota de enfermería o ese historial, ¿sí? Entonces, ocasionalmente esos tipos de preguntas son, llegó un paciente a emergencias a las 6 de la mañana, estos fueron los síntomas, el paciente llegó así con estos signos vitales, pero resulta que a las 10 de la mañana los signos vitales son estos, entonces te muestran allí todo un proceso y toda una evolución clínica de un paciente. Y las siguientes 6 preguntas eventualmente serán relacionadas con ese caso. En ese escenario usted va a tener la oportunidad no solo de ver ese historial clínico, sino que usted tendrá la oportunidad de ver resultados de laboratorio, resultados de imágenes diagnósticas. Por lo general en la pantalla del computador cuando se está presentando este tipo de preguntas, a su izquierda está toda esta situación clínica, ¿sí? Y va a tener allí algunas pestañas para ver los resultados de laboratorio y para ver los resultados imagenológicos. Y a su derecha van a ir apareciendo las preguntas, ¿ok? So, NGN case study items are item sets composed of 6 items that are presented as part of an unfolding case scenario that are displayed with exhibit tabs such as nurses' notes, vital signs, and diagnostic results, right? NGN standalone items are items administered independent of other items. Any type of item can be used in a standalone item. Standalone items are individual questions that are not part of a case study, but have similar format. So, entonces, tienen que tener mucha precaución cuando estén pasando las siguientes preguntas y que no vaya a haber confusión con lo que usted está leyendo y lo que vio, digamos, en el previo caso clínico. ¿Ok? Okay, another one. Are traditional NCLEX multiple response or select all that apply items scored given partial credits in the next generation NCLEX? The answer is yes. The traditional NCLEX multiple response select all that apply items are scored using just remember the plus minus scoring model, okay? So in those select all that apply items are scored using that sort of scoring method in the new generation NCLEX. La pregunta es si con el tradicional selecciona todas las que aplique, se va a proveer un score parcial en estas opciones de respuesta. Entonces yo les explicaba anteriormente, cuando uno respondía a la select all that apply, si solamente 3 de las 5 opciones, solo 3 eran las correctas y tú seleccionabas 4, perdías. No, pero ahora sí hay un score parcial. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, sí hay un score parcial y tiene que ver con el plus minus scoring method que les expliqué antes. Y la última pregunta que tenemos acá es, are items in case studies dependent on the correct response to a prior item in the same set? Okay, so each item with
within a case study is independent of each other and is scored accordingly, okay? So candidates will not be able to go back to view previous responses. So you have to be careful, guys. So you don't have the chance to go back to see previous responses. Okay, I'm saying previous responses. De pronto, eventualmente, sí puedes ver si hay 6 preguntas que salen de un mismo escenario clínico. El escenario clínico siempre va a estar allí, pero no puede devolverse a ver la pregunta previa. No, ya lo que respondió, así se quedó y tiene que seguir avanzando. ¿Ok? Ok, thank you so much. Muchísimas gracias. I know that it's quite difficult to explain those scoring models. I tried to do my best. And I'm here just to figure out those possible questions that may arise from this presentation. Sé que es un poquito complejo como comprender todo el tema de estos modelos de evaluación, pero pues bueno, traté como de explicarlo de la mejor manera. El tema no es sencillo. Sergio, excellent job. Excellent job explaining everything and helping us understand. And we'll open it up for questions. So if you raise your hand, we'll be happy to. And Sergio, you should take a drink, right? Nice job. Sergio and Kerry, we have received several questions on the chat, so I'm going to be reading them to you. Great. For you guys to answer them. Some of them were already answered during the presentation, but I think people still want to hear a little bit about them again. So, Sergio, the first question people still have a doubt is the partial scoring on a question, the new change on the partial scoring on a question. Could you elaborate a little bit more about that? Hay varias preguntas relacionadas con cuando en una pregunta dan puntaje parcial, que si lo puedes explicar un poquito más en detalle, o puedes elaborar un poquito la respuesta. Ok. En ese puntaje parcial, bueno, yo les decía que ven tres nuevos métodos para calificar, ¿no? Este último ejemplo que citaba con las preguntas select all that apply. Anteriormente, cuando uno estaba respondiendo este tipo de preguntas, eventualmente uno tenía 5 opciones de respuesta, pero solo de esas 5 opciones de respuesta, solamente 2 eran correctas, ¿sí? Pero si el candidato seleccionaba 4 opciones, automáticamente la pregunta quedaba mal, perdida. ¿Qué pasa ahora con este partial scoring? Ahora, las respuestas acertadas suman, tienen validez, ¿sí? Quiere decir que la pregunta en su totalidad no va a quedar mal, va a tener un score parcial. Ahora, dependiendo del tipo de preguntas, entonces cuando yo les mostraba este ejemplo de plus y minus, más y menos, cuando les mostraba ese ejemplo, eventualmente si en esos casos entre 6 opciones, solamente 3 eran correctas y seleccionaba 4, resulta que en ese caso restan el punto negativo. Quiere decir, seleccionó 3 preguntas correctas y una que era incorrecta entre las 6. Lo que hacen allí es que a esas 3 positivas, le restan la pregunta negativa. Y el total, la sumatoria total, el resultado total, pues va a ser 3 menos 1, va a ser 2. ¿Sí? Es algo como difícil de explicar, pero digamos que esta es como la manera más fácil de entender. Okay. So, como comparándolo con el previo. Thank you, Sergio. I received at least 4 questions that people is worried that different countries or different institutions prepare the people with
different emphasis on some areas. They want to know if when they go through our academy, the preparation, they will get additional help on those parts that they are weaker on. So recibí varias preguntas, personas que comentan que obviamente diferentes instituciones y diferentes países hacen diferentes énfasis en diferentes áreas, y uno de los las dudas que ellos tienen es si al pasar por la academia, por la preparación para el NCLEX, van a recibir la ayuda necesaria para igualar o para aumentar su conocimiento en esas áreas que no están tan bien preparados. Okay. Sergio, one extension to that question. People who have a technical degree are worried that they are not prepared at the same level that licensed nurses or people who have a no longer education and is the same exam. They wonder why is the same. Una pregunta adicional al respecto es que el examen es el mismo para técnicos o para licenciados en enfermería, que por qué el examen es el mismo. Okay, so that's kind of like an extension on the same question. Okay, yes. Well, about the first question, yes, absolutely. We have an entire team, and our team is going to help you to boost your critical thinking. And we have developed a plan which is related to follow-up meetings based on your results and your platform results. So in our company, we are using Archer platform. We're using that QBank, and eventually in those follow-up meetings that we are going to arrange with every single candidate, we're going to make a review of every single subject, right? So critical care, those subjects, right? Mental health and everything. Based on those results, our team is going to develop a plan, right? Sí tenemos una manera de cómo hacer acompañamiento a las personas durante todo el proceso, ¿sí? Tenemos un equipo de expertos, de instructores NCLEX, que van a hacer acompañamiento, unas reuniones dependiendo de cada caso es particular. Entonces, dependiendo de cada caso, los NCLEX advisors, estas personas van a revisar la plataforma de la persona o del candidato y van a revisar todos estos puntajes que tiene allí, ¿sí? De tal manera que podemos hacer una evaluación muy subjetiva basada en las debilidades, las cosas por mejorar de cada candidato. Y eventualmente, pues, se va a establecer un plan de acción para cada caso. Y la segunda pregunta era... las personas que están preparados como técnicos versus licenciados, que por qué el mismo examen. David, are you talking about associate degree nurses? Yes, they worry about that associate degree nurses or DSNs go through the same exam in this part. The question was asked in Spanish, so they are asking. Yes, I just have a 3-year degree versus people who have gone through a full 5 years licensure degree. Why are they giving the same exam? Okay, so why I'm not sure you have an answer for it, Sergio, but or Carrie or Kija, you guys want to pitch in a little bit? I have an answer. So, Sergio, do you mind? Go ahead, thank you. Okay, so in the United States, a nurse as the technical nurse or an associate degree in nursing has the knowledge to practice at a safe entry level, just as the nurse with the BSN. So whether they had 3 years of experience or 4 years of experience, they should. I think you meant education. Education, I beg your pardon, education, they would both be prepared to take this exam. They've got the knowledge to take this exam and to
and to pass the exam and to start working as a registered nurse in the hospital. And I know that because I started as an ADN nurse before I got my bachelor's degree and before I got my master's degree. So many ADN nurses or diploma nurses are very well prepared to take the test and to start with safe practice at entry level. Sergio, ¿quieres traducir? Bueno, Carrie nos contaba de que en Estados Unidos el associate degree, el RN, pues ellos tienen el mismo conocimiento, ¿sí? Que el RN-BSN o el bachelor, ¿sí? Entonces pueden tomar, tienen toda la capacidad para tomar el mismo examen, ¿sí? Algo que quizás Carrie no dijo, y de pronto en el campo laboral, para tener cargos como chief nurse, eventually you will need a BSN, right? Entonces, en esos casos sí podría ser diferente o para aspirar a un master degree, so the BSN is mandatory, right? But just in terms when it comes down to the NCLEX, so both are in BSN and associate degree, they can take the same one. Okay, I'm going to pitch in a tiny bit more on this answer, and you guys. Okay. If you look at the academic content of the 2 degrees in the United States, you will notice that from a clinical perspective, they are equal, or they are absolutely comparable. Is only the additional parts of the degree related to personal management, administration, other things that makes you a bachelor's, that are the difference between the 2 degrees. But from a clinical perspective, the expectations are exactly the same through the 2 degrees. And so in the bachelor's degree, there was more education on leadership, on nursing administration, all of those things, which is great. More education, and that's great, but it's not required for entry-level nursing for the clinical aspect. Thank you, David, for being more clear. Okay. So David, I apologize. Before we translate, we lost Raul in the Portuguese channel. I just left him, put him back. Yes. So can we get him back to being the translator on the Portuguese channel, please? Okay, allow me for a second, because that Okay. will take me. Thanks, Amanda. He's back. He's okay. I'm gonna go back to that channel then. He should be back. Okay, thank you. Thanks. Okay. Maybe Kija, you want to just translate this little bit on Portuguese while he takes over? Sorry, could you repeat the answer, please? Yeah. In this case, should I go to the Portuguese channel? No, they should be able to hear you here. So from a clinical perspective, the 2 degrees are comparable. If you look at the 2 degrees, you look at the IDN degree and the Bachelor of Science degrees, the clinical content are comparable. Therefore, they both get to answer from a safe clinical delivery of care, get the same exam. Ok, so se olharmos pelas duas perspectivas, tanto o ADN, ou o que é como o Associate Degree in Nursing, ou o Bachelor in Nursing, ou Bacharel em Enfermagem, olhando pelas duas perspectivas, ambos são preparados para tomar o NCLEX exam e para atuar como profissionais de entry level, ou seja, aquele profissional recém-admitido no mercado. Mas, obviamente, para ocupar cargos de chefia, de gerência, é necessário que se tenha o bacharelado. Thank you, Kija. Okay. But before we go further, I'm afraid we've lost Raul for the night. Kija, can you translate the answers and questions? Yes, okay.
I Thank you. will. Thank you. Okay. I do. Okay, so the next group of questions, and I'm trying to sort of collect because I have received several questions on kind of on the same theme, is the obvious questions. Are the exam the same no matter where you take it? If you take it in Mexico or you take it in the United States or in Canada or in Europe, am I going to get the same exam? La pregunta que me han hecho en varias variaciones es, dependiendo de la localización donde yo tome el examen, si lo tomo en México o en Brasil o lo tomo en los Estados Unidos o en Canadá o en Europa, me van a dar el mismo examen. A pergunta que foi feita em mais de português channel, Amanda? No? No, just go ahead and translate. Ok. A pergunta que foi feita é se o exame vai mudar dependendo da localização que for feita. Por exemplo, se for no México, se for no Brasil, vai ser um exame diferente? Não. Independente da localização que você vai fazer, o exame vai ser o mesmo. Você vai fazer no Brasil, você vai fazer no México, você vai fazer na Europa, em qualquer lugar que vai fazer, será o mesmo exame. So the answer to the question in English is, it's all the Okay. same. It's in English? Okay, No, it's you okay. did it perfect. You Do did you it. want to? So, Sergio, ¿quieres contestar? Yeah, so the answer is yes, the NCLEX same. exam Okay. doesn't matter. There's the test taker's location. It's gonna be the same test. Mhm. Sorry, I'm a little confused. No Sorry. importa, you're great. como confundir. No importa dónde te encuentres, el examen NCLEX es el mismo, no cambia. Mhm. Okay. So, no, el examen es el mismo. La mecánica del examen es el mismo. Dos personas tomando el mismo examen no reciben el mismo tipo de preguntas. Cada uno recibe el banco de preguntas del NCLEX es, entre comillas, infinitamente grande, y dos personas no van a recibir el mismo examen, pero sí reciben el mismo formato de examen. Okay? So, even if you're sitting next to another person taking the exam that day, the two of you are probably going to be answering two completely separate exams. Very similar in content, but the NCLEX bank is infinitely big. So you will not be getting the same exam that the person next to you, no matter where you take it. Não, se você está ao lado de outra pessoa e essa outra pessoa também está fazendo o NCLEX, não significa que vocês vão responder as mesmas perguntas, porém são perguntas similares. Por que não são iguais? Porque o banco do NCLEX é imenso. Então, ao mesmo tempo que você e outra pessoa estejam fazendo o exame, vocês estarão respondendo perguntas diferentes, porém parecidas e relacionadas ao mesmo tópico. Okay. Thank you. So the two people have still unclear if the final measure is based on I have to reach a minimum of 75 questions correct before I pass. They don't seem to quite get the adaptive format of the test. I think they want some clarification. I can add a little bit to that part, but algunas personas siguen un poquito confundidas si de todas maneras hay un mínimo de preguntas que hay que contestar correctas para poder pasar. Y no están comprendiendo 100% el formato de ser una prueba adaptativa. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a adicionar una gotica, pero eso, that in itself could be an entire lecture on how an adaptive test works. So I don't want to get into too many details on that, but I will add a little bit to that. The premise of an adaptive test is that you start at the average. There is a scale, there is a bell curve, if you want to think of those terms, and you're sitting right there at the average. And they decide a percentile that you have to cross for they to consider you to be better
that you are at the level that they consider you that you are at a passing range. So what they are doing is giving you questions to help you move to that percentile within a range. So they are confident that you are within that range. That's why the 95 percentile is such an important thing. They are measuring with the questions that they have enough information that you can answer enough the right questions, so you will fall within that confidence interval. It's a whole statistical discussion. I'm not going to go into that into detail. We can go, but that's really what you're shooting. So it's not so much the number of questions as the knowledge that you are demonstrating that will put you into that range. Okay. So con respecto, para no entrar, porque eso de por sí es una clase completa, la prueba presupone que tú estás en el promedio de la curva de conocimientos del examen y empieza a darte preguntas para que tú pruebes o despruebes si no estás en ese promedio y que cruces el percentil que la prueba quiere que tú cruces. Y está estimando con cada pregunta si tú caes en el rango de confidencia del 95% de esa percepción. Eso es lo que está haciendo el examen en ideas generales, ¿ok? I hope that gives enough of an statistical explanation of how the exam works, ¿ok? Então, uma breve explicação agora de como funciona esse teste de computador adaptativo. Quando você vai responder o NCLEX, o teste imagina o quê? Que você está ali na média das pessoas que estão fazendo esse teste. Você está na média de conhecimento. Então, o objetivo desse teste é identificar se você realmente tem o conhecimento necessário para exercer a enfermagem nos Estados Unidos e como isso vai funcionar. Considerando que o teste reconhece que você tem ali, está na média de conhecimento dos enfermeiros, ele lhe dá uma pergunta moderada. Então, se você acertar essa pergunta, que tem um nível de dificuldade moderado, você receberá uma outra pergunta com nível parecido ou um pouco mais difícil. Se você errar essa pergunta, o computador entende que precisa diminuir o nível de peso da pergunta, então ele manda uma pergunta mais fácil. E assim ele vai tentando equilibrar até identificar que ou você está apto para exercer enfermagem nos Estados Unidos, ou você não está apto. Não existe um número específico de perguntas que lhe diga se você está, que lhe faça você passar ou que faça você reprovar. O mínimo de perguntas que você vai responder são 85 perguntas, certo? Porém, isso não define sua aprovação ou isso daí não, se você finalizou em 85 perguntas, não significa que esse é o número que você passou. Com 85 perguntas, o computador já entende se você passou ou se não, certo? É mais ou menos por esse caminho. Realmente, o computador, ele faz uma análise estatística para entender e, como o David falou, essa parte de análise estatística a gente não vai abordar aqui. Mas, de uma forma resumida, é isso. Okay. So, there are two additional questions kind of related. One question is, obviously, how many times can I take the NCLEX? What happens if I fail the NCLEX? So, una pregunta que están haciendo es, ¿cuántas veces se puede tomar el NCLEX? ¿Qué pasa si no paso el NCLEX? Y hay una pregunta secundaria, ahorita la pongo. So, well, the candidate can reschedule another test, right? So which is important is about the time period in the Board of Nursing, right? So usually, for instance, in Montana, with the Montana Board of Nursing, usually the time period is 1 year, right? So you have that period of time to take the NCLEX. So eventually, if you are going to start on February to take the test, then, and if the candidate doesn't pass the test, he can reschedule the test, right? But there is a minimal timing, which is related to, I think it's 3 months, David?
45 days. 45 days. Oh, 45 yes. days. 45 days. So that just to make sure that you are going to be prepared to take the next coming test again, right? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es el tiempo que tiene con labor de enfermería. Entonces, colocaba un ejemplo como Montana. Nosotros en Montana tenemos 1 año para presentar examen NCLEX. Entonces, decía yo que si, por ejemplo, en ese año empezó tomando su primer examen en febrero, pero no lo pasó. Tiene el resto de meses hasta diciembre para volver a tomar exámenes. Pero el periodo de tiempo mínimo para volver a tomar el siguiente examen son 45 días. ¿Sí? Ellos quieren asegurarse de que se va a dedicar algo de tiempo para estudiar y reforzar y tomar nuevamente el examen. En ese periodo de tiempo lo puede presentar varias veces. Okay. No, no. 3 times. Three with Three times. the Montana Board of Nursing. No, Or doesn't matter. the Board of Nursing allows you to take the test 3 times. After that, you will have to reapply for the, to another Board of Nursing or resubmit your application. Amanda? That is true for some states, but not all states. Not all. That's a Correct. state-specific rule. A state specific, but And very not few for the states, state of Montana. the state of Montana only 3 times. No, Yeah. not, that's the state of New Mexico. The New Mexico, how many does Montana allow you to take it? There's no number, there's no limit. There are no limit in Montana. Mm-mm. Okay, so it varies a little bit where you actually do, Wherever you are. you do the state. Fernando, Nueva York tiene límite. New York is unlimited also, every 45 days. Mhm. Some states like Florida, they only allow 3 times in Florida. If you fail in the Florida, you must retake like a practice course for 3 or 4 months in Florida. But New York is unlimited. Unlimited. And Montana is unlimited. New Mexico is 3 times. Yeah. So it Unlim- depends. Good Yeah, thing and to- unlimited in the fact that you still have to reapply. The application's only good for the state of Montana for a year. So if you don't get it within a year, you'll have to reapply, redo all those fees. Redo the background check. Background check's only valid for 6 months. But yes, technically unlimited. Okay. So in New York case, you had to, when you fail the NCLEX, you had to pay again the fee. I mean, in Yes. all Yes. the states. Yeah. And the infection control course and child abuse are valid for 4 years. After 4 years, you must retake the class again. That child abuse and infection control is only for the New York Board of Nursing. Yes, right? New York Board of Nursing. Some states like New Jersey, Pennsylvania, they have another requirement. Okay. Traducen, por favor. Ok, yo puedo traducir. Yo estaba diciendo que dependiendo del estado que vaya a tomar el examen, van a tener límites. Por ejemplo, el caso de New York no tiene límite como Montana, Los Ángeles, pero hay estados como Florida que si usted en 3 intentos no pasa el examen, entonces tiene que tomar un curso y reaplicar de nuevo. Ok. Yeah. Vou falar de uma maneira, I will talk in a short way, all these informations em português. Mhm. Ok? Então, para resumir o que foi falado aqui, a pergunta foi relacionada a o que acontece se eu não passar no exame e quantas vezes eu posso tomar o exame, realizar o exame novamente. Então, se você não passar no exame, você pode reagendar. Porém, o intervalo de um exame e outro é de no mínimo 45 dias, certo? A depender do board que você vai aplicar, você tem uma quantidade, é ilimitado, por exemplo, o board de Montana é ilimitada a quantidade de vezes que você pode aplicar, porém respeitando o intervalo mínimo de 45 dias. Em contrapartida, o board da Flórida, por exemplo, o board de New Mexico, eles só aceitam que você aplique 3 vezes. Então, se em 3 vezes você não passou e aplicou para esses boards, você precisa aplicar para outro.
O board da Flórida, depois de 3 vezes, você ainda tem que fazer um curso oferecido pelo board. Então, enquanto o board de Nova York também, ele é ilimitado, mas você precisa também fazer curso voltado para controle de infecção hospitalar. Então, tudo vai depender do board onde você aplica, tá? O board de Nova York, ele é ilimitado, porém, cada vez que você aplica, você precisa pagar a taxa para realizar o exame, certo? Então, tudo aí vai depender do board, do estado onde você está aplicando. Very good. Varias personas, several people ask, so new generation harder than old generation? Is it now tougher, the NCLEX, or is it easier, the NCLEX? So there is about 6 or 7 versions of that question, but I think that's basically the summary of it. So, varias personas preguntan entonces, ¿la nueva generación más difícil que la vieja generación? ¿Es más difícil? ¿Es más fácil? ¿Cuál es la opinión? Bueno, pues cuando estaba hablando, cuando estaba presentando estas diapositivas, decía que pues no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Porque eventualmente en esta nueva generación hay un score parcial, ¿sí? Con algunos tipos de preguntas que en la anterior versión no había. En esta versión, el minimal length es de 85 preguntas. La anterior versión era de 75 preguntas, ¿cierto? Ahorita tenemos 10 preguntas más, ¿sí? Hay nuevos conceptos de preguntas que puede la gente estar no familiarizado con ellos, pero el foco de esta nueva generación es el pensamiento crítico ante situaciones reales, ¿sí? Depende de cómo usted lo vea, ¿sí? Depende, hay gente, hemos tenido candidatos que dicen, esta nueva generación me parece más fácil que la anterior, por el tema de los casos clínicos. Entonces, depende mucho de cada candidato, ¿sí? O sea, no tendría una respuesta absoluta de decir, sí, este es más fácil o este es más difícil, ¿no? Okay, so just the answer is this, there is no absolute answer in this case. Or yes, it is easier than the last one. No, depending on how you look at it, right? Because in this next generation NCLEX, there are some questions based on like a clinical background, right? So you need to use your critical thinking to answer those questions. And eventually, the person could say that it's easier because this person has the skills just to break down the clinical background depending on signs and symptoms, right? So depending on how you look at it. Now em português. A pergunta foi se a nova geração do NCLEX ela é mais fácil ou mais difícil do que o modelo anterior. E a resposta é, não existe uma resposta absoluta para esta pergunta. Essa facilidade ou dificuldade vai depender do candidato que está fazendo a prova. O foco agora é no pensamento crítico. Então, tudo depende de como você olha a questão. Depende do seu raciocínio crítico, do seu raciocínio clínico também. Então, não tem como responder se é fácil ou se é difícil. Depende da sua percepção. And additionally, something that is really important is that your English skills are mandatory in those cases with a clinical background, because you have to read more and a lot of paragraphs are there, right? And you need certain English level. So what I mean that this test in terms of English proficiency level in certain way will be more difficult because of the amount of tests there. Entonces, lo que sí puede ser cierto es que esta nueva generación del NCLEX trae más texto, ¿sí? Pueden exponer situaciones clínicas y eventualmente el texto puede ser largo y puede poner a prueba pues las habilidades del inglés, de lectura. Entonces, por ese lado, sí podría ser un poquito más difícil.
Se considerarmos a questão do inglês, como a nova geração do NCLEX, ela traz mais textos, mais informações sobre o paciente, então é necessário que você tenha um conhecimento maior no idioma, uma vez que você vai precisar ler mais, você vai ter mais informações nas questões. Se for colocado o inglês como parâmetro, então é considerado um pouco mais difícil, levando em consideração a quantidade de informações em inglês que você tem. There's two people, and I don't know if this is a more general question. And I think with this and one more question, I think we can finish for tonight. People need to understand that the location where you take the NCLEX does not mean that you need to work on that state. There are 3 people asking if I take the NCLEX in New York, does that mean that I can only work in New York? I would like people to understand that there is no relevance of where you take the NCLEX and where you are going to go to work. Okay. So la pregunta que hacen varias personas es que si yo tomo el examen en un sitio en particular, por ejemplo, si lo tomo en Nueva York, significa que yo solamente puedo trabajar en Nueva York. Y donde tú tomas el NCLEX y donde tú vas a trabajar no tiene ninguna relación. El NCLEX lo puedes tomar en cualquiera de los sitios donde lo dan y eso no tiene que ver o no determina dónde vas a trabajar, ¿ok? El NCLEX, por el otro lado, no es tu licencia de enfermería. El NCLEX es lo que necesitas para que te den tu licencia de enfermería. La licencia le pertenece al Estado, pero se puede endorsar si es que no es transferible automáticamente. Son 2 cosas diferentes. Tú puedes tomar el examen en Brasil y estar haciendo tu proceso con el Estado de Montana y no importa que lo tomaste en Brasil, el Estado de Montana acepta de que pasaste el examen en Brasil. No tiene ninguna relevancia donde tú tomas el examen y el estado donde estás licenciándote, registrándote como enfermero profissional. Okay. A pergunta que foi feita, novamente, foi se onde eu faço o NCLEX é o local onde eu vou trabalhar, o board que eu aplico é onde eu vou trabalhar? Não. Você faz o teste pelo board de Nova York, não significa que você é obrigado a trabalhar em Nova York. Você pode fazer a transferência da sua licença. Isso vale para qualquer board que você aplique, certo? O local onde você faz a prova é determinante como local de que você vai trabalhar? Não, também. Você pode fazer a prova, por exemplo, no Brasil e aplicar para o board de Montana, fazer sua prova no Brasil e, depois disso, fazer a transferência da sua licença do board de Montana para algum outro estado onde você vai trabalhar. O NCLEX seria a sua licença? Não, NCLEX não é a sua licença. NCLEX é uma das etapas necessárias para que você obtenha a licença de enfermeiro nos Estados Unidos, tá? Então, resumindo, é isso. Okay. The last question for the night, and I think we're going to finish here, and I think this question I'm going to ask Carrie to probably answer it, okay? Okay. Okay, so la última pregunta de la noche y con esto terminamos por hoy. Créannos que vamos a tener muchas más oportunidades de hablar sobre el examen del NCLEX y sobre la preparación. If I pass the NCLEX, is that a substitute for not having any experience to get a job with a hospital? Okay, so I'm kind of paraphrasing a little bit the question. The question is that I am a nurse without experience. Does that mean when I pass the NCLEX, will I get an offer from a hospital? Is that enough? That's a great question. So allow me to translate it and then you can answer. So la pregunta es si el tomar la prueba del NCLEX es un sustituto por la experiencia que yo pueda tener a nivel laboral. El hecho de que yo pase el NCLEX significa que inmediatamente un hospital me va a hacer una oferta laboral o se va a volver mi patrocinador. Okay, so Carrie. Okay, so there is no substitute
for clinical experience. So what we recommend is if you've been working for 10 years in medical authorization, learning everything you can learn, taking the NCLEX is a great thing, but my recommendation is you obtain a job working in a hospital to gain experience. It will make it much easier for you to get hired by a hospital in the United States. Okay, let me add one minor thing. Mhm. The United States, the offers that are being made in the United States, almost without exception, are for clinical or inpatient care, basically. Mhm. The expectation of the hospital is that you are up to date, that you are fresh in your knowledge to be able to deliver care, okay? So if you left the workforce for a long time and you haven't been working, it means that many hospitals, for not saying all the hospitals, are probably not very interested on you, regardless of where you pass the NCLEX or not, okay? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Las ofertas laborales para los Estados Unidos son casi que exclusivamente todas asistenciales. Los hospitales no están dando ofertas laborales administrativas en el área de cuestiones que tienen que ver con áreas que no sean asistenciales. La expectativa es que tú estás al día o relativamente al día, experiencia reciente sobre tu conocimiento clínico, asistencial. Y eso es lo que los hospitales van a querer ver, obviamente en adición del NCLEX. Ellos obviamente esperan que hayas pasado el NCLEX, pero eso no es un sustituto por tu experiencia clínica reciente, 1 a 2 años de clínica asistencial reciente. Então, a pergunta foi bem interessante e foi questionado se o NCLEX seria um substituto, seria considerado um substituto da experiência clínica, e a resposta é não, o NCLEX não é substituto da experiência, ok? Considerando que os hospitais americanos, a maioria deles oferecem vagas para a área assistencial, é interessante que você tenha experiência na área assistencial também, de 1 a 2 anos, porque eles irão ver com bons olhos, digamos assim, o fato de você ter experiência e será mais fácil de conseguir uma oferta de trabalho, considerando a sua experiência e, claro, a aprovação no NCLEX também. Okay, I think that with that we can finish tonight. Sergio, awesome presentation. Kija, thank you. Thank you. Fernando, Thank you. everybody, Carrie, you guys did an amazing job as usual. We are looking forward to having you guys again for a lot more that we want to know about the NCLEX and the preparation. There were lots of other questions I left behind, but I think otherwise we'll be here until midnight answering questions. Okay. Muchas gracias, Sergio. Estupenda presentación. Kija, Fernando, Carrie, absolutely. We love the presentation. So, en las próximas semanas, en los próximos meses, estarán volviendo a hablar de muchas otras cosas referente al examen del NCLEX. Então, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada, Sérgio, pela bela apresentação, Fernando, Carrie, Kidja. Nos próximos meses estaremos voltando com mais informações, com mais apresentações sobre NCLEX. Okay. Buenas noches a todos y muchas gracias por la participación. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Okay. Good night. Thank you, everybody. Thank you for joining us tonight. Okay. Thank you, guys. Okay, bye, everyone. Bye.